जिंदगी में आ गया कोई, मेरी हर एक सांस को महका गया कोई। कैसे शुक्रिया अदा करूं उस अजनबी का, इस नाचीज को इश्क करना सिखा गया कोई। नमस्कार, आदाब, आपका स्वागत है आज की हसीन महफिल में। मैं हूं श्वेता। आज की महफिल का हम आगाज कर रहे हैं मशहूर शायर नदीम शाद साहब की खूबसूरत रचनाओं से। नदीम शाद साहब की शायरी इतनी खूबसूरत होती है कि सुनने वालों को अपना दीवाना बना देती है। तो चलिए देर ना करते हुए सुनते हैं शाद साहब को। कि शाखे नीम को संदल बनाने वाले लोग, कि शाखे नीम को संदल बनाने वाले लोग बहुत हैं शहर में पागल बनाने वाले लोग। कि शाखे नीम को संदल बनाने वाले लोग बहुत हैं शहर में पागल बनाने वाले लोग। शेर हाजिर करता हूँ, बहुत हैं शहर में पागल बनाने वाले लोग। सितम तो ये है हमारे ही इंतखाब से हैं। क्या कहने? सितम तो ये है हमारे ही इंतखाब से हैं, हमारे शहर को मक्तल बनाने वाले लोग। सितम तो ये है, सितम तो ये है हमारे ही इंतखाब से हैं, हमारे शहर को मक्तल बनाने वाले लोग। और ये शेर भी सुनिए, बहुत शुक्रिया। हमारे शहर को मक्तल बनाने वाले लोग, नसीब देखिए कच्ची ज़मीं पे सोते हैं। नसीब देखिए कच्ची ज़मीं पे सोते हैं, हमारे वास्ते मखमल बनाने वाले लोग। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। नसीब देखिए कच्ची ज़मीं पे सोते हैं। नसीब देखिए कच्ची ज़मीं पे सोते हैं, हमारे वास्ते मखमल बनाने वाले लोग। और चंद शेर हाजिर करता हूँ, सुनिए। एक मतला और हाजिर करता हूँ। मतला यूँ कहा है कि अमीर शहर का नशा उतरने वाला है। अमीर शहर का नशा उतरने वाला है। अमीर शहर का नशा उतरने वाला है, हमारे जिस्म का एक जख्म भरने वाला है। भाई वाह 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 वाह। अमीर शहर का नशा उतरने वाला है, हमारे जिस्म का एक जख्म भरने वाला है। और शेर हाजिर करता हूँ बतौर ख़ास, सुनिए। हमारे जिस्म का एक जख्म भरने वाला है, तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी, तू मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी। क्या कहने, वाह 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 वाह। हमारे जिस्म का एक जख्म भरने वाला है, तू रो रहा है कि दस्तार छिन गई तेरी, तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है। ये शेर भी सुनिए, बतौर ख़ास हाजिर करता हूँ। तो मुझको देख मेरा सर उतरने वाला है, तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर, जो मुझ में मरने का डर था वो मरने वाला। तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर, तुम्हारे जुल्म ने एहसान ये किया मुझ पर, जो मुझ में मरने का डर था वो मरने वाला है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन। तहतुल लफ्ज़ में सिर्फ एक मतलब, दुनिया से जो इतना गिला है, बता दुनिया को तूने क्या दिया है। तुझे दुनिया से जो इतना गिला है, तुझे दुनिया से जो इतना गिला है, बता दुनिया को तूने क्या दिया है। बता दुनिया को तूने क्या दिया है। अब शेर हाजिर करता हूँ, बता दुनिया को तूने क्या दिया है, ये जो इतने पे तुम इतरा रहे हो। क्या कहने, सुनिएगा दोस्तों। ये जो हाजिर करता हूँ, सुनिए। बता दुनिया को तूने क्या दिया है, ये जो इतने पे तुम इतरा रहे हो, हमारा इतना तो हमने खो दिया है। ये जो इतने पे तुम इतरा रहे हो, बहुत अच्छे। ये जो इतने पे तुम इतरा रहे हो, हमा
اتنا تو ہم نے کھو دیا ہے. ایک غزل کا شعر سناتا ہوں, سنیے بطور خاص. اماں اتنا تو ہم نے کھو دیا ہے, میں بس یہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. یہ جو اتنے پہ تم اترا رہے ہو, اماں اتنا تو ہم نے کھو دیا ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. اماں اتنا تو ہم نے کھو دیا ہے, میں بس یہ سوچتا رہتا ہوں آخر. میں بس یہ سوچتا رہتا ہوں آخر, میرے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے. میں بس یہ سوچتا رہتا ہوں آخر, میرے بارے میں وہ کیا سوچتا ہے. بہت شکریہ. آئیے میں چند شعر ترنم سے حاضر کروں, مطلع حاضر کرتا ہوں, سنیے. زمین نہیں تو فلک دار کر دیا جائے. یہ غزل بھی سنیے گا توجہ سے. جلیس بھائی سنیے. زمین نہیں تو فلک دار کر دیا جائے. زمین نہیں تو فلک دار کر دیا جائے. زمین نہیں تو فلک دار کر دیا جائے. ہمیں کہیں کا تو حقدار کر دیا جائے. ہمیں کیا کہنے. تو حقدار بہت اچھے. زمین نہیں تو فلک دار کر دیا جائے. ہمیں کہیں کا تو حقدار کر دیا جائے. ہمیں کہیں کا تو حقدار کر دیا جائے. شعر حاضر کرتا ہوں, سنیے. بلا کسی تمہید کے آپ سب اہل علم ہیں, حاضر کرتا ہوں, سنیے. ہمیں کہیں کا تو حقدار کر دیا جائے. بچی ہے ایک ہی صورت شجر بچانے کی. بچی ہے ایک ہی صورت شجر بچانے کی. ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا جائے. ہر ایک شاخ کو بہت اچھے. بہت شکریہ. پھر حاضر کرتا ہوں, سنیے. ہمیں کہیں کا تو حقدار کر دیا جائے. بچی ہے ایک ہی صورت شجر بچانے کی. ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا جائے. ہر ایک شاخ کو تلوار کر دیا جائے. بہت شکریہ. اللہ کرے پورے ہندوستان میں آپ جیسے سننے والے ہو جائیں. خدا کی قسم جی, یہ خراب شاعری ہو رہی ہے, یہ ختم ہو جائے گی. بہت شکریہ. شعر حاضر کرتا ہوں, یہ بھی بطور خاص, سنیے. بہت شکریہ. ہمیں کہیں کا تو حقدار کر دیا جائے. سروں پہ آ گئے اب سر اتارنے والے. سروں پہ آ گئے اب سر اتارنے والے. امیر شہر کو ہوشیار کر دیا جائے. امیر شہر کو ہوشیار کر دیا جائے. ایک غزل کے لیے حکم ہوا, بھائی نے بھی دیا اور ایک دوست کا. اچھی بات ہے سر. میں ایک مطلب 2 شعر اور حاضر کرتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ وہ سنا دوں گا. مطلع حاضر کرتا ہوں, یہ بھی مطلع بطور خاص سنیں, پھر کسی تمہید کی ضرورت نہیں ہے. حاضر کرتا ہوں, سنیے. ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. ہے بے گناہ تو ہونے سے کچھ نہیں ہوگا. ثبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا. ثبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا.
اور اس کا شعر حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ ثبوت دیجئے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، دیے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر، دیے دیوں سے جلا کر زمین روشن کر، دیے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا، دیے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، آپ نے مطلع اور شعر اتنی محبت سے سنا، بہت شکریہ۔ میں بطور خاص یہ شعر حاضر کرنا چاہتا ہوں، یہ شعر سنیے اور اللہ کرے کہ ہم لوگ اپنی کمیوں کو دیکھنے لگیں تو پھر کسی میں کمی نظر نہیں آئے گی۔ بطور خاص شعر حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ دیے زمین میں بونے سے کچھ نہیں ہوگا، سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا، سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ ندیم شاہ زندہ باد، کیا کہنے۔ سبب تلاش کرو اپنے ہار جانے کا، کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور اسی سلسلے کا ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں بطور خاص، یہ بھی سن لیجئے۔ اے پی جے عبدالکلام صاحب نے بھی کہا تھا کہ خواب وہ نہیں ہے جن کے لیے سونا پڑے، بلکہ خواب ایسے ہونے چاہیے جو سونے نہ دیں۔ بطور خاص اسی سلسلے کا ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ کسی کی جیت پہ رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہے خواب کی خواہش تو جاگنا سیکھو، اگر ہے خواب کی خواہش تو جاگنا سیکھو، یوں آنکھ موند کے سونے سے کچھ نہیں ہوگا، یوں آنکھ موند کے سونے سے کچھ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ حاضرین۔ اب صرف ایک مطلع ایک شعر غزل کا اور ایک مطلع ایک شعر جلیس بھائی نے کہا، ایک مطلع ہماری بڑی بہن لطیہ جی نے کہا، وہ حاضر کرتا ہوں، پھر اجازت مطلع حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ چلو ناج سہی کل ضرور ٹوٹے گا، چلو ناج سہی کل ضرور ٹوٹے گا، چلو ناج سہی کل ضرور ٹوٹے گا، غرور کس کا رہا ہے غرور ٹوٹے گا، غرور کس کا رہا ہے غرور ٹوٹے گا۔ اس کا شعر، غرور کس کا رہا ہے غرور ٹوٹے گا، یہ مشورہ ہے کہ پتھر بنا کے رکھ دل کو، یہ مشورہ ہے کہ پتھر بنا کے رکھ دل کو، یہ آئینہ ہی رہا تو ضرور ٹوٹے گا، یہ آئینہ ہی رہا۔ بہت اچھے ندیم، زندہ باد، واہ واہ واہ۔ یہ مشورہ ہے کہ پتھر بنا کے رکھ دل کو، یہ آئینہ ہی رہا تو ضرور ٹوٹے گا۔ بہت شکریہ۔ اب آخر میں جلیس بھائی نے حکم دیا، اس طرف ایک مطلع ایک شعر اور حاضر کرتا ہوں، بطور خاص پھر مطلع آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں شاید آپ تک پہنچا ہو، لیکن آپ لوگوں کو نظر کرتا ہوں یہ مطلب بطور خاص۔ کرم فرما ابو عاصم آدمی صاحب تشریف رکھتے ہیں، حاضر کرتا ہوں، سنیے۔
مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا، مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا، مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا، مشکل کوئی آن پڑی تو گھبرانے سے کیا ہوگا، جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا، بہت اچھے، جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا۔ اور یہ شعر سنیے، بہت شکریہ، یہ شعر بھی حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ عباد نعمانی بھٹو بھائی شعر حاضر کرتا ہوں، سنیے۔ جینے کی ترکیب نکالو مر جانے سے کیا ہوگا، سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے، کیا کہنے، سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے، سب مل کر آواز اٹھائیں تو کچھ چاند پہ روب پڑے، میں تنہا جگنو ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا، میں تنہا جگنو ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا۔ بہت شکریہ، آخری شعر بھی حاضر کرتا ہوں، اور اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار بھاشا اکیڈمی کے لیے، لتا جی کے لیے، نردیش بھائی کے لیے زوردار ایک بار تالی بجا دیجئے، بڑی محنتیں ان لوگوں نے کی، نظر بھائی نے۔ آخری شعر بھی حاضر کرتا ہوں، غزل کا شعر، اس کا بھی مزہ لیجئے، سنیے۔ میں تنہا جگنو ہوں میرے چلانے سے کیا ہوگا، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں، کیا کہنے، واہ واہ، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں، آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا۔ بہت اچھے، دوستوں، کہتے ہیں عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، آپ کے ہنر کی خوشبو تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا رستہ ڈھونڈ ہی لیتی ہے، آپ کے ہنر کی خوشبو کو پھیلنے سے نہیں روک سکتے۔ ایسے ہی کچھ کہاوت لاگو ہوتی ہے مشہور شاعر کیسر خالد پر، جو ایک IPS آفیسر ہیں، اور ان کی شاعری پر ان کی وردی کا کوئی زور نہیں چلتا، جو اتنی ٹف ڈیوٹی اور اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد بھی اپنی خوبصورت شاعری کو ایک خاص انداز میں کہتے ہیں۔ ان کی شاعری دل کو سکون دیتی ہے، تو آئیے سنتے ہیں کیسر خالد صاحب کو۔ ہجر و وصال کے نئے منظر بھی آئیں گے، ہجر و وصال کے نئے منظر بھی آئیں گے، ہجر و وصال کے نئے منظر بھی آئیں گے، آبادیوں میں آئے ہو تو، آبادیوں میں آئے تو پھر گھر بھی آئیں گے، ہجر و وصال کے نئے منظر بھی آئیں گے، آبادیوں میں آئے تو پھر گھر بھی آئیں گے۔ اور شعر دیکھیے کہ اے وقت ڈر ہے تیرے خداؤں کو بس یہی، واہ واہ واہ، اے وقت ڈر ہے تیرے خداؤں کو بس یہی، بے ننگ و نام ہیں جو برابر بھی آئیں گے، واہ واہ واہ، بے ننگ و نام ہیں جو برابر بھی آئیں گے، اے وقت ڈر ہے تیرے خداؤں کو بس یہی۔ اے چشم التفات یہ فٹ پاتھ یہ سڑک، اے چشم التفات یہ فٹ پاتھ یہ سڑک ہے منتظر کہ ان پہ قلندر بھی آئیں گے، واہ 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 واہ، ہے منتظر کہ ان پہ قلندر بھی آئیں گے۔ اور شعر دیکھیے کہ موجوں سے لڑنے دیجئے کچھ دیر وقت کی، موجوں سے لڑنے دیجئے کچھ دیر وقت کی،
جن میں ہے حوصلہ وہ ابھر کر بھی آئیں گے، جن میں ہے حوصلہ وہ ابھر کر بھی آئیں گے۔ اور شعر دیکھیے حضرات، جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے کہ بدلا ہوا مزاج ہے اس بار وقت کا، کیا کہنے، بدلا ہوا مزاج ہے اس بار وقت کا، لہروں کی زد میں اب کے شناور بھی آئیں گے، بہت لہروں کی زد میں اب کے شناور بھی آئیں گے۔ اور شعر دیکھیے کہ ڈھاؤ گے تم جو محور افکار کو تو پھر، ڈھاؤ گے تم جو محور افکار کو تو پھر یہ جان لو کہ غیب سے لشکر بھی آئیں گے، کیا کہنے، ڈھاؤ گے تم جو محور افکار کو تو پھر یہ جان لو کہ غیب سے لشکر بھی آئیں گے۔ اور بہت بار لوگ پہچان پوچھتے ہیں آپ کون ہیں، آپ کی پہچان کیا؟ شکریہ بھائی، ہماری پہچان کیا ہے؟ اس حوالے سے شعر سنیے جلیس بھائی، ہم وہ خدا ترس ہیں، ہم وہ خدا ترس ہیں، فقیری ہے جن کی شان، ہم وہ خدا ترس ہیں، فقیری ہے جن کی شان، یوں ہی رہے تو در پہ سکندر بھی آئیں گے، یوں ہی رہے تو در پہ سکندر بھی آئیں گے، ہم وہ خدا ترس ہیں، فقیری ہے جن کی شان، یوں ہی رہے تو در پہ سکندر بھی آئیں گے۔ اور شعر دیکھیے کہ ہونی ہے خط ان کی بھی مہلت یقین رکھو، ہونی ہے خط ان کی بھی مہلت یقین رکھو، یہ وقت کے خدا تہے خنجر بھی آئیں گے، یہ وقت کے خدا تہے خنجر بھی آئیں گے، ہونی ہے ختم ان کی بھی مہلت یقین رکھو، یہ وقت کے خدا تہے خنجر بھی آئیں گے۔ اور شعر دیکھیے کہ نازک مزاج دیتے ہیں ہر لمحہ امتحان، نازک مزاج دیتے ہیں ہر لمحہ امتحان، شیشوں سے جسم کے لیے پتھر بھی آئیں گے، بہت اچھے، واہ واہ، شیشوں سے جسم کے لیے پتھر بھی آئیں گے۔ اور شعر دیکھیے کہ جب جب بڑھے گی ظلمت غارت گرے یقین، جب جب بڑھے گی ظلمت غارت گرے یقین، آواز حق پہ کٹنے نئے سر بھی آئیں گے، بہت جب جب اچھے، بڑھے گی، بہت اچھے، جب جب بڑھے گی ظلمت غارت گرے یقین، آواز حق پہ کٹنے نئے سر بھی آئیں گے۔ اور ایک شعر دنیا میں جو نابرابری ہے اس کے حوالے سے کہ محرومیاں کہیں تو کہیں پر نوازشیں، محرومیاں کہیں تو کہیں پر نوازشیں، کیا یہ سوال برسر محشر بھی آئیں گے؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ، محرومیاں کہیں تو کہیں پر نوازشیں، اچھے فیصل خالد صاحب زندہ باد، کیا کہنے، کیا یہ سوال برسر محشر بھی آئیں گے؟ اور بامبے کے حوالے شعر سنی حضرات کہ آئے ہو شہر زر کی چکا چوند میں مگر، آئے ہو شہر زر کی چکا چوند میں مگر، محلوں کے ساتھ راہ میں بے گھر بھی آئیں گے، محلوں کے ساتھ راہ میں بے گھر بھی آئیں گے۔ اور آخری شعر کہ مایوس ہو کے جہد مسلسل نہ چھوڑنا، مایوس ہو کے جہد مسلسل نہ چھوڑنا، زخموں کے بعد ہاتھوں میں گوہر بھی آئیں گے، کیا کہنے، مایوس ہو کے جہد مسلسل نہ چھوڑنا، زخموں کے بعد ہاتھوں میں گوہر بھی آئیں گے، ہجر و وصال کے نئے منظر بھی آئیں گے، آبادیوں میں آئے تو پھر گھر بھی آئیں گے۔ شکریہ دوستوں، شعر و شاعری اور کویتاؤں کے ذریعے ہم اپنے دل کے جذباتوں کو بہت ہی خوبصورتی سے کسی کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ان میں وہ جادو ہے جس سے ہمارے دل کی بے چینیوں کو چین ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سننے والوں کو بھی سکون ملتا ہے۔ زندگی میں اتنے غم ہیں، کہیں سکون کے 2 پل مل جائیں تو کیا کم ہے۔ چلیے یہاں رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے، جلد لوٹتے ہیں۔
आता है जो तूफान आने दे, कश्ती का खुदा खुदाफिज है। मुमकिन है कि उठती लहरों में बहता हुआ साहिल आ जाए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास महफिल में। दोस्तों, महफिल को लफ्जों अंदाज से क्यों न थोड़ा और सजाया जाए और सुनी जाए कुछ और बेहतरीन गजलें और शायरियां। नए काश्तकारों को क्या पता ये रबी क्या है खरीफ क्या, नए काश्तकारों को क्या पता जो मिजाज दां थे जमीन के वो जमींदार चले गए। ये रबी क्या है खरीफ क्या, नए काश्तकारों को क्या पता जो मिजाज दां थे जमीन के वो जमींदार चले गए। और चंद शेर देख लें कि इश्क के बाब में नुकसान लिया जाता है, जान दी जाती है, एहसान लिया जाता है। इश्क के बाब में नुकसान लिया जाता है, जान दी जाती है, एहसान लिया जाता है। और उसके फरमान पे सोचा नहीं करते है दिल, वो जो कह दे उसे बस मान लिया जाता है। उसके फरमान पे सोचा नहीं करते है दिल, वो जो कह दे उसे बस मान लिया जाता है। और जलीस भाई, हम वो रुसवाए ज़माना हैं किसी भेस में हो, हम वो रुसवाए ज़माना हैं किसी भेस में हो, दूर ही से हमें पहचान लिया जाता है। हम वो रुसवाए ज़माना हैं किसी भेस में हो, दूर ही से हमें पहचान लिया जाता है। और चंद शेर देख ले के रात आज मेरा हाले तलब पूछ रही है, रात आज मेरा हाले तलब पूछ रही है, दरकार था कब पूछना कब पूछ रही है। रात आज मेरा हाले तलब पूछ रही है, दरकार था कब पूछना कब पूछ रही है। और चंद शेर देख लें कि हर गाम तेरे इश्क का इजहार है मैं हूँ, हर गाम तेरे इश्क का इजहार है मैं हूँ, जंजीर है जंजीर की झनकार है मैं हूँ। हर गाम तेरे इश्क का इजहार है मैं हूँ, हर गाम तेरे इश्क का इजहार है मैं हूँ, जंजीर है जंजीर की झनकार है मैं हूँ। अजीस्त जो सबसे बड़ी फनकार है तू है, और तुझसे बड़ा वो जो अदाकार है मैं हूँ। अजीज जो सबसे बड़ी फनकार है तू है, और तुझसे बड़ा वो जो अदाकार है मैं हूँ। और अनवर साहब चंद शेर और देख लें कि खुश रंग नजर आता है जाजिब नहीं लगता, खुश रंग नजर आता है जाजिब नहीं लगता, माहौल मेरे दिल से मुखातिब नहीं लगता। खुश रंग नजर आता है जाजिब नहीं लगता, माहौल मेरे दिल से मुखातिब नहीं लगता। और अहमक बने रहने में है नुकसान बहुत से, अहमक बने रहने में है नुकसान बहुत से, चालाक भी हो जाना मुनासिब नहीं लगता। अहमक बने रहने में है नुकसान बहुत से, चालाक भी हो जाना मुनासिब नहीं लगता। और मैं भी नहीं हर शेर में मौजूद ये सच है, गालिब भी हर एक शेर में गालिब नहीं लगता। अर्ज किया कि तुम्हें समझाएं हम कैसे वफा कुछ और होती है, कि तुम्हें समझाएं हम कैसे वफा कुछ और होती है, बरसती है मोहब्बत वो घटा कुछ और होती है। कि तुम्हें समझाएं हम कैसे वफा कुछ और होती है, बरसती है मोहब्बत वो घटा कुछ और होती है। और बढ़ेगा जुल्म तो फिर जलजले आएंगे धरती पर, कि बढ़ेगा जुल्म तो फिर जलजले आएंगे धरती पर, जो दिल टूटे हैं उनकी बद्दुआ कुछ और होती है। कि जो दिल टूटे हैं उनकी बद्दुआ कुछ और होती है। और ये सब मोहरे हैं पिट जाएंगे एक दिन देखते रहना, ये सब मोहरे हैं पिट जाएंगे एक दिन देखते रहना, संभल कर चलने वालों की अदा कुछ और होती है। मुशायरे पढ़ते पढ़ते शुरू से मैं ये सुनती आई हूँ कि हमारी उर्दू ज़बान को दोयम दर्जा दिया जाता है, हमारी उर्दू ज़बान अपने ही घर में रह के पराई है, हमारी उर्दू ज़बान को कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जुमला इतना मुझे बुरा लगता था कि जो ज़बान इतनी प्यारी है, जिसने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, वो ज़बान पराई कैसे हो सकती है, वो ज़बान दोयम दर्जे की कैसे हो सकती है, वो गैर कैसे हो सकती है। मैंने कभी कोई फ़र्क ही महसूस नहीं किया। मंचों से जब लोग बोलते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि ये लोग क्यों इस तरह की बात करते हैं। और मैंने शुरू से उर्दू को जो है एक ताकत बनाने की कोशिश की। मैं कौन होती हूँ, वो खुद ही अपने आप में बहुत ताकतवर ज़बान है, लेकिन मैंने उसको अपनी ताकत बनाया और मैंने उर्दू को एक मजबूत औरत की तरह से पेश करने की कोशिश की। जब तक शायरा के तौर पे मैं मंचों पर रही, मुझे हमेशा ये गलतफहमी रही कि नहीं, जितने भी ये उर्दू के पासबां हैं, जितने भी ये नेता हैं, सियासतदान हैं, जितने भी ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये उर्दू के बहुत बड़े रखवाले हैं। मैं बहुत सही बात कह रही हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि यही लोग हैं उर्दू के सच्चे रहबर, बाकी सब ऐसे हैं। लेकिन यकीन जानिए, जब मैंने अपना ट्रस्ट खोला, भाषा एकेडमी खोली, और जब मैंने
ऑर्गेनाइज करने के इसमें कदम रखा, तब मैंने जाके महसूस किया कि ये सब एक नाटकबाजी थी। तो मेरा ये कहना है कि आप लोग इस गलत फहमी में मत रहिए। असली जो रहबर हैं मुल्क के और असली जो रहबर हैं अपनी ज़बान के, वो आप लोग हैं, सामाइन लोग हैं, जिसने अदब को ज़िंदा करके रखा हुआ है, जिसने इस ज़बान को ज़िंदा करके रखा हुआ है। मेरी सिर्फ एक ख्वाहिश थी, जैसे 25 साल बाद मुशायरा शायरात के, बस एक ख्वाहिश थी कि किसी तरह से बीच पड़ जाए, बेहद हंगामा खेज ना हो, लेकिन मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई कि यहाँ पे कम से कम एक मुशायरा हुआ। मुझे सिर्फ ये कहना है कि सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दो, सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दो, जो अहले हक है वो तादाद से नहीं डरते। सितमगरों की अगर भीड़ है तो होने दो, जो अहले हक है वो तादाद से नहीं डरते, वो जिनके दिल में शरीयत का नूर होता है, किसी फिरौन और शद्दाद से नहीं डरते। और एक कथा और सुना कर चाहूंगी। देखिए, हम तो किसी सियासतदान से हमारी ना कोई दुश्मनी होती है, ना ही हम किसी का फेवर करते हैं, हम तो एक बात कहने का जरिया निकालते हैं कि सुनिएगा कि ज़बां से ही किसी किरदार की पहचान होती है, हया आँखों में हो तो फिर नजर ईमान होती है, गुरूर अल्लाह के नजदीक शामिल है गुनाहों में, गुरूर अल्लाह के नजदीक शामिल है गुनाहों में, कंवल के सामने झाड़ू की ऊंची शान होती है। अपने कलाम की शुरुआत करती हूँ कि दीदे नमनाक कर जाता है अक्सर इन दिनों, दीदे नमनाक कर जाता है अक्सर इन दिनों, आपसे मिलकर बिछड़ जाने का मंजर इन दिनों, दीदे नमनाक कर जाता है अक्सर इन दिनों, आपसे मिलकर बिछड़ जाने का मंजर इन दिनों, और कुछ तुम्हारी बेवफाई से भी दिल घायल हुआ, कुछ तुम्हारी बेवफाई से भी दिल घायल हुआ, कुछ तो अपना भी है बरगिस्ता मुकद्दर इन दिनों, कुछ तुम्हारी बेवफाई से भी दिल घायल हुआ, कुछ तो अपना भी है बरगिस्ता मुकद्दर इन दिनों, और सास के तानों से जलकर मर गई कोई बहू, सास के तानों से जलकर मर गई कोई बहू, तस्किरा मुफलिस की बेटी का है घर घर इन दिनों, सास के तानों से जलकर मर गई कोई बहू, तस्किरा मुफलिस की बेटी का है घर घर इन दिनों, और हम असीरे इश्क़ साजन हिज्र के मारे सही, हम असीरे इश्क़ साजन हिज्र के मारे सही, रोशनी करते हैं खूने दिल जलाकर इन दिनों, हम असीरे इश्क़ साजन हिज्र के मारे सही, रोशनी करते हैं खूने दिल जलाकर इन दिनों, और कांच के महलों में रहते हैं मगर ए नाज वो, कांच के महलों में रहते हैं मगर ए नाज वो, अपने हाथों में लिए फिरते हैं पत्थर इन दिनों, कांच के महलों में रहते हैं मगर ए नाज वो, अपने हाथों में लिए फिरते हैं पत्थर इन दिनों। एक शेर हाजिर करूंगी, देखिएगा। नशे में चूर हो गया है वो, नशे में चूर हो गया है वो, मुझसे अब दूर हो गया है वो, नशे में चूर हो गया है वो, मुझसे अब दूर हो गया है वो, उसने शोहरत जरा सी क्या पाई, नाज मगरूर हो गया है वो, नाज मगरूर हो गया है वो। और एक शेर आप तमाम सामीन के हवाले करते हुए देखिएगा कि साहिबे दिल तलाश करती हूँ, साहिबे दिल तलाश करती हूँ, अपनी मंजिल तलाश करती हूँ, रास्ते आ जाए जिंदगी मुझको, ऐसी महफिल तलाश करती हूँ, ऐसी महफिल तलाश करती हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी तन्हाइयों से डरती हूँ, गम की परछाइयों से डरती हूँ, अपनी तन्हाइयों से डरती हूँ, गम की परछाइयों से डरती हूँ, मुझको शोहरत का इश्तियाक नहीं, तेरी रुसवाइयों से डरती हूँ, तेरी रुसवाइयों से डरती हूँ। और शेर देखिएगा कि तुम्हारे वास्ते सब कुछ गवारा कर लिया मैंने, तुम्हारे वास्ते सब कुछ गवारा कर लिया मैंने, ज़माने भर से दानिस्ता किनारा कर लिया मैंने, तुम्हारी याद अब आए ना आए गम नहीं, लेकिन तुम्हारी याद अब आए ना आए गम नहीं, लेकिन तुम्हारे गम को जीने का सहारा कर लिया मैंने, तुम्हारे गम को जीने का सहारा कर लिया मैंने। बहुत बहुत शुक्रिया। हसन कमाल, जी हाँ, ये नाम सुनते ही आपके जहन में ढेरों खूबसूरत गीत और गजलों का ख्याल आ गया होगा। हसन कमाल एक ऐसे शायर हैं जिनके तारुफ के लिए उनका नाम ही काफी है। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए पूरे अदब के साथ इस्तकबाल करते हैं मशहूर शायर हसन कमाल साहब का। मैं जो नज्म आपको सुनाना चाह रहा हूं उसका उन्वान है मलाला का उजाला। मुलाजा फरमाइए, मलाला का उजाला। वो जो तेरे दर पे जान थे, जो हरीफे अमनो अमान थे, तुझे कत्ल करने जो आए थे, जो थे अपने फिर भी पर आए थे। वो जो तेरे दर पे जान थे, जो हरीफे अमनो अमान थे, तुझे कत्ल करने जो आए थे, जो थे अपने फिर भी पर आए थे, उन्हें शायद इसकी खबर न थी, उन्हें शायद इसका पता न था कि तेरा खुदा तेरे साथ था, तेरे सर पे इल्म का हाथ था। उन्हें शायद इसकी खबर न थी, उन्हें शायद इसका पता न था कि तेरा खुदा तेरे साथ था, तेरे सर पे इल्म का हाथ था। मुलाजा फरमाए, तेरे सर पे इल्म का हाथ था, तेरे हाथ में जो किताब थी वही उनके सर पे अजाब थी। तेरे हाथ में जो किताब थी वही उनके सर पे अजाब थी, वही हर सितम का सबब भी थी, वही हर सितम का जवाब थी। तेरे हाथ में जो किताब थी वही उनके सर पे अजाब थी, वही हर सितम का सबब भी थी, वही हर सितम का जवाब थी। तेरे खून के कतरे जहां गिरे वहीं फूल खिल के महक उठे। तेरे खून के कतरे जहां गिरे वहीं फूल खिल के महक उठे। तेरे तन पे जख्म जो आए थे वो चराग बन के दमक उठे। तेरे खून के कतरे जहां गिरे वहीं फूल खिल के महक उठे, और तेरे तन पे जख्म जो आए थे वो चराग बन के दमक उठे। ये सवात में, सवात उस शहर का नाम है जहाँ आप पैदा हुई थी, ये सवात में जो उजाला है बस उसी का नाम मलाला है। ये सवात का में जो उजाला है बस उसी का नाम मलाला है मेरी दुआ कि खुदा करे तेरी ये दुआ भी कबूल हो। मुलाजा फरमाए, है मेरी दुआ कि खुदा करे तेरी ये दुआ भी कबूल हो कि हर एक बच्चे की आंख में तेरे ख्वाब सा कोई ख्वाब हो, कि हर एक बच्चे के हाथ में कोई नन्ही मुन्नी किताब हो। है मेरी दुआ कि खुदा करे तेरी ये दुआ भी कबूल हो
کہ ہر ایک بچے کی آنکھ میں تیرے خواب سا کوئی خواب ہو، کہ ہر ایک بچے کے ہاتھ میں کوئی ننھی منھی کتاب ہو۔ بہت شکریہ۔ اور ایک غزل کے چند شعر سناؤں گا، ابو عاصم صاحب یہاں تشریف فرمائیں۔ حضور ایسا ہے کہ شاعر جو ہے وہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں جاری کرتا، سیاسی بیان بھی نہیں دیتا۔ شاعر تو اپنی بات جو ہے اشاروں میں، کنایوں میں، تشبیہوں میں، استعاروں میں، سملیز میں، میٹافرس میں کہہ جاتا ہے، چاہے محبت کی بات ہو، چاہے عبادت کی بات ہو، چاہے سیاست کی بات ہو۔ تو یہ چند شعر، اور اس کے بعد وہ سننے والوں کی عقل پر بھروسہ کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ وہ ان اشاروں کو پکڑ لے، ان استعاروں کو سمجھ لے، اس سملیز اور میٹافرس کے راز کو جان لے۔ تو چنانچہ چند شعر عرض کرتا ہوں، ملاحظہ ہو کہ ابھی چپ ہیں، ابھی چپ ہیں۔ دیکھیے ایک بات بتاؤں انور میاں آپ کو، کہ اردو کے بہت بڑے شاعر، خوبصورت غزل گو جانثار اختر صاحب کے والد محترم مستر خیر آبادی بھی بہت بڑے شاعر تھے، اور انہوں نے ایک لاجواب غزل کہی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، آپ کو تو یاد ہوگی بہرحال، کہ علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، علاج درد دل تم سے مسیحا ہو نہیں سکتا، تم اچھا کر نہیں سکتے، یہ اچھا ہو نہیں سکتا۔ اور کیا خوبصورت شعر کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائی، واہ سبحان اللہ، استادوں کی بات ہے کہ تم اچھا کر نہیں سکتے، یہ اچھا ہو نہیں سکتا، تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں، تمہیں چاہوں تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں، میرا دل پھیر دو مجھ سے یہ سودا ہو نہیں سکتا۔ تو چنانچہ حضور جو غزل میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس کی زمین یہی ہے۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ ملاحظہ فرمائے کہ ابھی چپ ہیں، رہیں گے چپ ہمیشہ ہو نہیں سکتا، ابھی چپ ہیں، ابھی چپ ہیں، رہیں گے چپ ہمیشہ ہو نہیں سکتا، ہمارا یار بھی واقف ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ ابھی چپ ہیں، رہیں گے چپ ہمیشہ ہو نہیں سکتا، ہمارا یار بھی واقف ہے ایسا ہو نہیں سکتا۔ ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری، ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، وہ سجدہ چاہتا ہے ہم سے سجدہ ہو، ہمارے اور اس کے درمیان ایک جنگ جاری ہے، وہ سجدہ چاہتا ہے ہم سے سجدہ ہو نہیں سکتا۔ ملاحظہ ہو کہ اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر یارو، اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر یارو، وہ سچا لگ تو سکتا ہے، وہ سچا ہو کیا کہنے، اداکاری پہ جس کی شخصیت ہو منحصر یارو، وہ سچا لگ تو سکتا ہے، وہ سچا ہو نہیں سکتا۔ اور جو اپنے ناز برداروں سے آنکھیں پھیر لیتا ہو، جو اپنے ناز برداروں سے آنکھیں پھیر لیتا ہو، وہ طوطا چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا۔ کیا کہنے، جو اپنے ناز برداروں سے آنکھیں پھیر لیتا ہو، وہ طوطا چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا۔ اور یہ شعر آپ لوگوں کو دے کے جاتا ہوں، وہ طوطا چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا۔ سنیں اور ساتھ سنو، وہ طوطا چشم دنیا میں کسی کا ہو نہیں سکتا، بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے، بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے، جو قاتل رہ چکا ہو وہ مسیحا ہو نہیں۔ کیا کہنے، بدل لے بھیس، زندہ باد، بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے، بدل لے بھیس چاہے لہجہ اپنا خوشنما کر لے،
जो कातिल रह चुका है वो मसीहा हो नहीं सकता, और करम वो कर नहीं सकता, हसन उम्मीद क्यों रखे। करम वो कर नहीं सकता, हसन उम्मीद क्यों रखे, और सितम जो हो चुका उससे ज्यादा हो नहीं। करम वो कर नहीं सकता, हसन उम्मीद क्यों रखे, और सितम जो हो चुका उससे ज्यादा हो नहीं सकता। वो बदल ले भेष, चाहे लहजा अपना खुशनुमा कर ले, जो कातिल रह चुका है वो मसीहा। अब अपनी महफिल में हम जिन नामचीन शायर को बुलाने जा रहे हैं उनके बारे में हम बस यही कहेंगे, अभी तो शाम है ए दिल, अभी तो रात बाकी है, उम्मीदे वस्ल वो हिजरे यार की सौगात बाकी है। तो आइए सुनते हैं इन खूबसूरत लाइनों को लिखने वाले मशहूर शायर अनवर जलालपुरी साहब को। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था, ये आंखों के लिए अच्छा नहीं था। मोहतरम सामीन, जिस तरह से हमारे पेट की एक भूख होती है, उसी तरह से हमारी आँखों की भी एक भूख और प्यास होती है, हमारे कानों की भी एक भूख और प्यास होती है। जब कभी कुछ इल्मी और अदबी चेहरे देखने को मिल जाते हैं तो आँखों की प्यास बुझ जाया करती है, और अच्छी गुफ्तगू सुनने को जब मौका मिलता है तो हमारे कानों की भूख और प्यास भी ख़त्म हो जाया करती है। आज लोग तादाद में तो कम हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि मेयार में बुलंद हैं। मेरे सामने जलीस शेरवानी साहब जैसी शख्सियत मौजूद है, मेरे दोस्त अशाद गजनवी हैं, और तमाम चेहरे मेरे बहुत से पहचाने हुए हैं जिनकी इल्मी फजीलत और बरतरी को मैं सलाम करता हूँ। मिल्लत नगर, जाहिर है इसका नाम जिसने भी रखा होगा बहुत समझ बूझ करके रखा है। हमें इस जज्बे का एहतराम करना चाहिए कि हम मिल्लत नगर में रह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब मिल्लत लफ्ज़ आता है तो 1400 बरस की एक तारीख़ आ जाती है, जिसमें इल्म भी है, जिसमें मसावात भी है, जिसमें रहमत भी है, जिसमें बरकत भी है, जिसमें सदाकत भी है, जिसमें अदालत भी है, जिसमें हिल्म भी है, जिसमें ताकत और शुजात भी है। ये सब कुछ है। जब मिल्लत लफ्ज़ आता है तो 1400 बरस की एक तारीख़ आ जाती है, और जब वो तारीख़ आती है तो उसी के साथ अरबी ज़बान की भी तारीख़, फ़ारसी ज़बान की भी तारीख़, और उर्दू ज़बान की भी तारीख़, और ये सब कुछ हमारी आँखों के सामने। और अगर हम इल्मी तौर पर आला तालीम याफ्ता हैं तो इस तारीख़ के पस मंज़र ने इस दुनिया को क्या क्या दिया है वो सब कुछ हमारे जहन में रोशनी की तरह तैरने लगता है। तो मिल्लत नगर जिन लोगों ने बसाया है मैं उन्हें सलाम करता हूँ, और आप सब लोगों को सलाम करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि लफ्ज़ मिल्लत की आबरू आप हमेशा रखेंगे। मैं लता हया को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज के दिन की अहमियत का एहतराम उन्होंने किया। एक शायर जो होता है उसे दिनों की भी अहमियत का एहतराम करना पड़ता है, और माहो साल की भी अहमियत का। इसलिए यही दिन, यही माहो साल मिल के ज़माना बनते हैं, और शायर की नज़र जो है वो ज़माने पर हुआ करती है, और ज़माने की कोई उम्र नहीं है। ज़माना जो है वो लातादाद उम्र का हामिल है। तो लता को मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने एक अरसे तक उर्दू के मुशायरों में शिरकत करने के बाद जो तजर्बात उन्होंने हासिल किए, उन तजर्बात के बाद उन्होंने एक अमली कदम उठाने की कोशिश की। उनके पास एक बरसों के तजर्बे के बाद एक विज़न आया कि उर्दू के लिए और आवाम की खिदमत के लिए, गरीबों के लिए क्या किया जा सकता है। तो उनके इस विज़न के साथ मेरी ख्वाहिश है कि जो मिशन वाबस्ता है वो कामयाब रहे। विज़न पहले होना चाहिए, उसके बाद मिशन होना चाहिए। जिस शख्स के पास विज़न और मिशन दोनों है वो बड़ा बन जाया करता है, वक्त उसे सलाम करता है। कहेंगे दिल की बात जरा ठहर जाओ, मिलेंगे दिल से दिल के जज्बात जरा ठहर जाओ। दोस्तों, हमें यहाँ रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चलता रहेगा
शेर व शायरी का ये अनोखा सफर। दोस्तों, जब तक महफिल में किसी शायरा की गजल ना हो तो महफिल अधूरी सी रहती है। हमारी महफिल में अब तक एक से बढ़कर एक शायर आए, लेकिन आज की शायरा के बिना हमारी महफिल भी अधूरी है। तो चलिए आज के खूबसूरत महफिल को पूरा करते हैं और सुनते हैं खूबसूरत शायरा प्रज्ञा विकास को। तकिए से सर लगा के मैं छत देखती रही, वो कौन था मैं रात जिसे सोचती रही, वो कौन था मैं रात जिसे सोचती रही। मालूम था मनाने वो हरगिज ना आएगा, मालूम था मनाने वो हरगिज ना आएगा। फिर किससे सारी उम्र मैं यूं रूठती रही, फिर किससे सारी उम्र मैं यूं रूठती रही। सीने में चुभ रही थी जो किरचें तलाश ली, सीने में चुभ रही थी जो किरचें तलाश ली, वो छोड़कर गया था जो यादें तलाश ली। सीने में चुभ रही थी जो किरचें तलाश ली, वो छोड़कर गया था वो यादें तलाश ली। मैंने भी अपने दिल की तसल्ली के वास्ते, शेर देखें कि मैंने भी अपने दिल की तसल्ली के वास्ते एक बेवफा में झूठी वफाएं तलाश ली, एक बेवफा में झूठी वफाएं तलाश ली। एक गज़ल का एक मतला और 3 शेर अर्ज करती हूँ, अपनी जगह लेती हूँ। मेरी सहेलियाँ बैठी हैं, मुंबई शहर है ये, शादीशुदा औरत की ताकत की नजर। एक मतला एक शेर कि महल नहीं है खडर है मगर हमारा है, महल नहीं है खडर है मगर हमारा है, हम इसको छोड़ दें कैसे ये घर हमारा है। और ये शेर बतौर ख़ास मेरी सहेलियों शादीशुदा औरतों की ताकत की नजर कि अंधेरा होने से पहले वो लौट आता है, अंधेरा होने से पहले वो लौट आता है कि उसकी आंखों में इतना तो डर हमारा है, कि उसकी आंखों में इतना तो डर हमारा है। महल नहीं है खडर है मगर हमारा है, हम इसको छोड़ दें कैसे ये घर हमारा है। एक गजल का मतला और 3 शेर समाप्त करें, वक्त बहुत कम है। मैं यहाँ पे निर्देश और उसकी टीम को खास तौर से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी, शुक्रिया से ज़्यादा मैं दुआएं देना चाहूँगी। वो नींव के वो पत्थर हैं ये बच्चे जो अब तक डाइस पे नज़र भी नहीं आए, और ये पूरी उनकी मेहनतों का नतीजा है। उसके पीछे जो बड़े लोग हैं वो उनका फ़र्ज था। मतलब देखें कि काश बचपन का मज़ा एक बार मिल जाए तो बस, काश बचपन का मज़ा एक बार मिल जाए तो बस, फिर वही स्कूल का इतवार मिल जाए तो बस। काश बचपन का मज़ा एक बार मिल जाए तो बस, फिर वही स्कूल का इतवार मिल जाए तो बस। और शेर देखे कि उम्र के घोड़े पे बैठी लड़ रही हूँ वक्त से, उम्र के घोड़े पे बैठी लड़ रही हूँ वक्त से। हाथ खाली है अगर तलवार मिल जाए तो बस, हाथ खाली है अगर तलवार मिल जाए तो बस। ऐ मेरी गुर्बत ये तेरा फर्श काफी है मुझे, ऐ मेरी गुर्बत ये तेरा फर्श काफी है मुझे। हाँ बिछाने के लिए अखबार मिल जाए तो बस, हाँ बिछाने के लिए अखबार मिल जाए तो बस। और जो इंतज़ाम में लगे हुए हैं जो जनरेशन, उनकी नज़र ये शेयर करती हूँ कि जिंदगी की कार का यूं एवरेज तो ठीक है, जिंदगी की कार का यूं एवरेज तो ठीक है। हाँ अगर इसको जरा रफ्तार मिल जाए तो बस, हाँ अगर इसको जरा रफ्तार मिल जाए तो बस। और गजल का आखिरी शेर, काश बचपन का मजा एक बार मिल जाए तो बस, फिर वही स्कूल का इतवार मिल जाए तो बस। वो कि जिनको देखकर जी चाहता है बात हो, वो कि जिनको देखकर जी चाहता है बात हो, ऐसे लोगों में अगर किरदार मिल जाए तो बस, ऐसे लोगों में अगर। आज हमने आपको एक से बढ़कर एक शायरों की नज़्में सुनाई। हमें पता है आपका दिल तो नहीं भरा होगा, लेकिन क्या करें, जाना तो पड़ेगा। मगर हम आपसे वादा करते हैं, हम आपसे अगले हफ्ते इसी वक्त
इसी चैनल पर फिर मिलेंगे और फिर सजाएंगे शेर और शायरी की महफिल। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शब खैर।